सो स्टूडेंट्स क्लास 28 में आज हम सीखने वाले हैं नेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड्स का थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला है लेस टू के लिए। लेस टू के लिए फार्मूला है लेस 5 ऐड 3। बट ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस के लोअर पार्ट में लेस टू करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा फार्मूला है लेस टू के लिए। लेस टू के लिए फार्मूला है लेस 5 ऐड 3। इस फार्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट सम है ऐड 8 लेस 3 लेस 2 ऐड 8 लेस 3 लेस 2 not available here, so formula है लेस 5 add 3 5 minus 3 2 लेस 5 add 3, the answer is 3. next sum है add 9 लेस 4 लेस 2 add 9 लेस 4 लेस 2 not available here, so लेस 5 add 3, the answer is 3. next sum है add 6 लेस 2 add 4 add 6 लेस 2 add 4, the answer is 8. next sum है add 7 add 8 लेस 2 add 7 add 8 लेस 2 not available here, so लेस 5 add 3 लेस 5 add 3, the answer is 10 plus 3 13. next sum है add 8 लेस 3 लेस 2 add 8 लेस 3 लेस 2 लेस 5 add 3, the answer is 3. next sum है add 7 add 8 लेस 2 add 8 add 7 add 8 लेस 2 add 8, the answer is 20 plus 1 21. next sum है add 6 लेस 2 add 4 add 6 लेस 2 not available here, so लेस 5 add 3 add 4 again add 4 add 10 लेस 6, the answer is 12. next sum है add 7 लेस 2 add 3 add 7 लेस 2 again लेस 2 लेस 5 add 3 and add 3, the answer is 6. next sum है add 8 लेस 3 लेस 2 add 4 add 8 लेस 3 लेस 2 add 4, the answer is 5 plus 2 7. and last sum है add 9 लेस 4 लेस 2 add 9, the answer is 12. so students हमने लेस 2 is equal to लेस 5 add 3 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। सम सॉल्व करते समय फॉर्मूला कैसे और कहाँ पे अप्लाई करना है ये आज हम इस क्लास में सीखे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।